తృణమూల కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ మీడియా కోసం, జనం కోసం నాటకాలు ఎక్కువ ఆడుతుంది. వాళ్ళ రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ ఎంత దారుణంగా ఉందో ఇప్పుడు అక్కడ ప్రజలే చితక్కొడుతున్న ఉదంతాలు చూస్తున్నాం. అలాగే వాళ్ళ నాయకులు ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారన్నది అక్కడ ప్రజల స్పందనని బట్టి చూస్తున్నాం. అది ఒక ఎత్తు అయితే బంగ్లాదేశీయులను ఎలాగా చివరికి 30 లక్షల మంది మహిళలకి, బంగ్లాదేశ్ మహిళలకి పథకాలు ఇచ్చింది కూడా చూస్తున్నాం. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఆ లోగోని నేనే తయారు చేశాను, జెండాని నేనే తయారు చేశాను, పార్టీ పేరు నేనే తయారు చేశానని చెప్తుంది. అది పచ్చి అబద్ధం. అసలు ఆ లోగో తయారు చేసింది నేను అంటూ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి, గతంలో মমতা ব্যানার্জিকে সন্নিহিతంగా মেলগিন ব্যক্তি সমীর মুখার্জি তো মারা গেছে, কংগ্রেস করতো। ও আরো সব কংগ্রেসের সব লোকজন এসেছিল এখানে, এসে তখন বললো যে এরকম অজিত দা আমাদের পাঠিয়েছে, তুমি একটা কাজ করো, অজিত দা কাউকে পাঠাবে, একটা লোগো করতে হবে, সেটা তুমি করে দিও। লোগো, হ্যাঁ ঠিক আছে, কি ধরনের বললো, তুমি বলবে, অজিত দা বলে দেবে। তারপরে অজিত দার সাথে আমার কথা হলো যে তুমি এইটাকে একটা করে দাও ভাই, আমার তুমি তো অনেক কাজ করেছো আমাদের, আর তুমি তাদের করেছো আমি জানি, কিন্তু তাও বলছি তোমাকে তুমি এইটা করে দিলে ভালো হবে, তোমার হাত দিয়ে হবে এটা। তাহলে ঠিক আছে, পাঠান আপনি। তো পাঠালো, কালিদা আছে বাড়িতে পুরোহিত, ওই কালিদাকে দিয়ে পাঠালো সবকিছু। আমি বললাম ঠিক আছে, 1/2 ঘন্টা বাদে আমি আবার নক করবো। করে ফুল, অনেক রকম ফুল করলাম, ফুল টুল করে বলে ফুলের ওপরেই করো আমাকে বললো। ঠিক আছে, ফুলটা করলাম, করার পরে 10-12 বার বোধহয় যাতায়াত হয়েছিল, এরকম না এরকম, ওরকম না এরকম, একটু কারেকশন করো, মাটি থেকে জল উঠবে, এইসব করে করে ফুলটা তখন হয়েছিল। তারপর করার পরে আমি বললাম কি করবো, আমি বলছি না, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কি হবে এটা, পরে বলবো, এখন বলছি না, পরে বলবো। তবে আজকে তুমি জিটিভিটা খুলো, দেখো জিটিভিতে কি আছে। 12টার সময় ঠিক খুলবে। আমি সে সময় 12টার সময় খুললাম, খোলার পরে দেখলাম আমি যে ফুলটা এঁকেছিলাম সেই ফুলটাই দেখছি 3 জনে মিলে দাঁড়িয়ে ছিল, মমতা ব্যানার্জি, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আর অজিত পাইয়া, এই 3 জন দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বললাম, ওই বললো পার্টি হলো আমাদের নতুন, এটা লোগো হলো, তো আজ থেকে শুরু হলো, এটা নিয়ে আমরা এগোবো পথ। আমি দেখে আনন্দ হচ্ছে, সবাই আমায় বললো না ঠিক আছে, ভালো জিনিস বললো, ঠিক আছে। ఇది ఓవరాల్గా మమతా బెనర్జీ, అభిషేక్ బెనర్జీ, బందోపాధ్యాయ్ ఇలా ముగ్గురు కలిసి అడిగితే నేను తయారు చేసి ఇచ్చాను. 10-12 సార్లు మార్పులు చేశాను, వాళ్ళు అడిగినట్టు ఫ్లవర్స్ అవన్నీ ఏర్పాటు చేశాను. అంతా అయిపోయాక లోగోని వాళ్ళ నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్లో పెడుతున్నాం అన్నారు. నేను సంతోషించాను. తర్వాత కొన్ని రోజులు పోయాక మమతా బెనర్జీ ఆ లోగోని నేనే తయారు చేశానంటూ క్రెడిట్ కూడా ఆవిడే చోరీ చేసింది అన్నటువంటి చెప్పుకొస్తున్నాడు అనమాట.